hindi nga! 10 kills? Legit? Sige, yun na lang! Regino! Kinikilig ako, guys! Tiyanggalabo ka, Paul! Oo, tiyanggalabo, tol! Tiyanggalaan naman! Please, last one! Shit! Weh, hindi nga! 10 kills? Legit? Sige, yun na lang! Regino! Kinikilig ako, guys! Thank you agad! Tiyanggalan, last chance ko to, pwede. Kailangan ko ayusin, dol. Tiyanggalan, pag-igutan yung buto. Tiyanggalan, syempre! Dapat bawal bot. Tirap na nga yung tao eh. Grabe ka naman. Yung nagpa-challenge yun, di nagre-reklamo. Yan, may isang pa bonus na rin. Tiyanggalan yan. Makakaraos na tayo sa kahirapan. Bili ka. Bili kaya. Tiyanggalabo ka, Paul! Oo, tiyanggalabo, tol! Airdrop incoming. Oo, tiyanggalabo, tol! Tiyanggalan yan, pre! Kapal siya, pre! Gago, pre! Tiyanggalabo, tol! Solid! Kapul, bagsak. Bilis! Watch out. A9 incoming. Ang dami na. Relax lang, pare. Pumokas ka sa goal mo, pre. Safe zone. Kailangan mo, may nakita to. Nakaya si Maris, walang ganyanan. Airdrop has been delivered. Wala ka, relax lang. Gago ka, may SR din, tol. Sana na, guys. Airdrop incoming. Tanggalan naman. Please, last one. Hinahirapan mo pa talaga ako. Shit! Dali! Airdrop has been delivered. Puta ka na, isa na lang, tol. Puta ka na ako, pre! Salamat, kaning tutong! Tol! Check ka lang yan. Kaya pa to. Makakaya pa ng additional 5. The safe zone is collapsing. Airdrop incoming. Airdrop has been delivered. Tatlo pa. Last two. Ikaw na naman, kaling tutong. Additional lagi pag... Weh! Wow! Hoy! Regino, thank you! Gagi, legit, last one na to. Eto na, oh! Pusag ka na ba, pre? W, thank you! Gagi, paldo! Gagi! Thank you so much! Ganahan nyo, mag-AR na ako, tol. Hirap na ako mag-SR, tol. Yes! Thank you! I-double nyo kay Regino, guys. GG!
Thank you, Regina! Thank you sa GG! The safe zone. Okay guys, thank you! Paldumin! Tiyagala! Hanggang sino nagbato ng smoke dun? Sutil ka, busy ako mang-snipe ah. Down to the last 5. Only 2 teams left. Tiyagala, Getting close to pinag-i-step victory. yung mga sutil. Please! Aray! Joke lang yun! Joke lang! Joke lang, sutil! Isa pa. The safe zone is collapsing. Alam mo, papayag ako nun, pre! Hindi yun mangyayari, tol! GG!